प्रजापति रे प्रजापति एटा नुआ आइचे देखो पूरा पूरी नुआ आइचे ऑफिशियल कलर इटा ओरिजिनल देखो आचल केनता दिसुची जे आतार बॉडी देखो पूरा केनता दिसुची देखो 2700 मात्र मात्र 2700 3000 बिडिंग ना पड़ला नहीं मात्र 2700 डॉलर क्वालिटी देखो इधर ब्लाउज आजरा स्पेशल देखो देखो तारा आचल ये ब्लाउज पीस भी लासबा ब्लाउज पीस भी आसीबा ब्लाउज पीस भी लासबा एथे एटा तो 6000 रुपया डेगी जीबा बिल्कुल ना डेगे हेतकी रे 5000 नु तोल के 5000 नु भीतर ये देखो तार ब्लाउज पीस हला मात्र 4500 टका 4500 डॉलर मात्र 45 इटा देखो छोट छोट सप्ताह थी डबल सप्ताह केते पसंद दिछ साड़ी केनता दिसुची देखो साड़ीटा हला पूरा हेवी कलेक्शन ए देखो इधर ब्लाउज पीस रे वर्क अछि फिर सप्ताह केते हेवी वर्क जे देखो सप्ताह भी अछि हला ए देखो फुल बॉडी देखो केनता दिछ से 5-7 हजार टा साड़ी बाई दिछ केनता दिसुची अखना शाइनिंग हला दा धड़ी भी अछि देखो ए देखो तार आचल भी देखो तार ब्लाउज पीस ना आसे एटा दाम सुनी चमकी पड़बे के तार दाम होचे देखो मैं क्या थी लगे किछि कारण ते थिला जे ना पाई तार दाम 3000 टका 3000 टका सबको जुहार और फिर स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नुआ वीडियो के आज का पहुंची गली न गुलशन मेहर दादा करके गला हफ्ता तो देखी थे नुआखाई स्पेशल कलेक्शन थिला आपण माने बहुत परचेस कर दिला आपण घर के भी बहुत आते आ इन गड़ के स्टार्ट हे गला दसरा रो कलेक्शन जेटा कि हला आके पोजुतिया होजे बैजुतिया होजे आपण माने बहुत परचेस करसन साड़ी माने से संबलपुरी साड़ी माने असेंदा असेंदा हिसाब संबलपुरी साड़ी कलेक्शन आसी जे पूरा सस्ता नु सस्ता दामकिया नु दामकिया पाटो नु जेंता वैरायटी साड़ी खोजबे सब गुटे जगह नु मिली जाउजे तो केंता साड़ी अच्छे काना अच्छे गुलशन मेहर दादा नु चलन देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंटर कर देखुन बहुत क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखबार के पाबे हमर रेमुंडा गाँ रो गुलशन मेहर दादा नु देखुन केते सारा कलेक्शन लगे देले न गुलशन दादा एटा देखुन एटा तो काउंटर भितरे जेत कलेक्शन अछि एटा तो भटा के नेबा एटा देखुन आगर खास खास कलेक्शन जेंजेंडा आपन माने बहुत पसंद करसन सेंदा कलेक्शन माने आनी आनी थुई देले न याडे तो अछि देखुन कम दाम के साड़ी याडे भी अछि देखुन कॉटन साड़ी स्पेशल कम दाम के साड़ी आ आपण मानकर फेवरेट जेंटा कि पाटो साड़ी रो कलेक्शन टी देखुन केते सारा ह्यूज कलेक्शन आसी या पाटो रो एटा स्पेशल वीडियो हेबा सेटा आपण माने आसंता काली देखि पारबे आ आजि का जाओ डायरेक्ट कॉटन साड़ी देखमा तो गुलशन दादा फिर के स्वागत हमर चैनल के भैया नमस्कार आपन को इंट्रोडक्शन फिर के दे दूं मोर ना तो गुलशन मेहर आ गाँटा होचे रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आपण जदि घर के आउचन बेले हमर भेड़न आड़ू जदि आउचन बेले भेड़न 10 किलोमीटर भेड़न रेमुंडा के 10 किलोमीटर बरगढ़ नु हां बरगढ़ नु रेमुंडा के हमर 20 ରୁ 22 किलोमीटर बा बेसी आपण जदि संबलपुर रो आउचन बेले हमर रेंगाली कैंप रो आसवा ले पड़बा बरगढ़ की जिबार भी ना पड़े रेंगाली कैंप बाटो आसी कैंप नु 10 किलोमीटर पड़बा 10 किलोमीटर ही पड़बा आपण माने जेन बाटो आसबे भी जदि आपण रास्ता जानि ना पारबे गुलशन दादा नंबर दिया जे कॉल करबे नंबर रे फोन करबे लोकेशन में पठे देमी से जदि भी लोकेशन रे जानि ना पारबे डायरेक्शन भी बता हां डायरेक्शन भी मुई दे करे आपण को पूरा घर रेमुंडा यूको बैंक पहुंचे गले कि दादा कॉल करबे कि ना तो जेंसी रेमुंडा ही पहुंचे लगे रेमुंडा यूको बैंक रे पहुंचून कि रेमुंडा समले मंदिर रे बिल पहुंचून जेंसी एरिया के बिल पहुंचला बिल आपण कॉल करबे डायरेक्ट दादा आसी रिसीव करबे मुई बिल जदी नहीं जा पाल ना जाय पाले बेले भाई के पठामी कि अवेलेबल थिसन सब वाला कॉल उठावा लागि रेडी थिसन आपण माने जेते बेले आसले भी रिस्पांस बहुत बढ़िया देसन तारपरे तो जेन माने घर के विजिट करबे जेन ऑनलाइन मंगाबे ताकर प्रोसेस बते दो ऑनलाइन जेन माने मंगाबे आपना वीडियो देखबे आरंभ नु लास्ट जाक पूरा देखबे जेन साड़ी पसंद लागो जेन साड़ी पसंद आसला से साड़ी रो स्क्रीनशॉट नै करे WhatsApp नंबर तो आपण स्क्रीन रे बारुत बा सेही नंबर रे WhatsApp नंबर स्क्रीनशॉट टा से पठाबे साड़ीटा पजराबे साड़ीटा आपण पठै देले खाली ना है आपण पठाबे आ फोन करबे अच्छे कि ना बोली फोन करबे आपण पठै देबे हमें केनता करी जानमु हजार हजार हमन के WhatsApp डेली मैसेज आउछे आपण फोन करबे साड़ीटा अछि क्या बोली हां बोलबे बेला कहमी बेला आपण पेमेंट करबार के पड़बा पेमेंट कर साला बाद एड्रेस पोस्टल रे पठे देमो एड्रेस देबे कि हमें पोस्टल स्पीड पोस्ट माध्यम रे पठे देसन तापर ट्रैकिंग आईडी दे देसन एटा तो हला जेन माने साड़ी परचेस करबे आके सेति प्रोसेस सब बताला तो जाओ आज का देखमा पोजुतिया दसरा आपके स्पेशल हंदान कलेक्शन हां आय तो धमाकेदार कलेक्शन है जी ने हां बहुत सारा कलेक्शन है जे देखि चमकी पड़बे देखि पूरा चमकी पड़बे जेन साड़ी आपण माने खड़े आइतला गला हफ्ता तो ना आसी तार आरे हफ्ता खड़े आइतला गला हफ्ता ना आसी सेटा स्पेशल अछि सीक्रेट ता रखि दो पछे को हम
तो देखु जा रेमुंडा गां गुलशन मेर दादा गनु ताकर दुकान रो ना आपण माने सोर कितन प्रिंस संबलपुरी साड़ी बैनर माने बेलागी दिसी आपण माने गुलशन दादा खुजु देबे गुलशन दादा ना पान प्रिंस संबलपुरी साड़ी आपण माने जानि पर देबे एटा आसमान 2300 लिखा देखो मात्र 2300 हां भाबरे अछि बेटेरा हां भाबरे अछि टेराकोटा 2300 टका बोली के कोहन ने देखुन विश्वास ना करू मात्र 2300 टका क्वालिटी देखुन ए देखुन बड़ा कलेक्शन इडा भी 2300 ए देखुन 2300 लिखा इडा भी 2300 ए 2300 जोरदार कलेक्शन देखो मात्र 2300 टंका लेखा देखो एटा बिल 2 पीस आसबा कम दाम क्या साड़ी देखो कितने बढ़िया साड़ी छै मात्र 2300 टका लेखा देखो खुश छी पूरा देखो 2300 लेखा एटा ए देखो कितने पीस लेखा आसबा देखो ए देखो ए कलर तो एका सबसे बेस्ट छै 2300 लेखा एटा भी 2300 टका 2300 ए देखो ब्लू कलर लाइट कलर ब्लू कलर भी 2300 ता लाल और व्हाइट कलर भी देखा हितला 2300 टका देखो 2300 लेखा जेंटा नेबे 2300 सॉफ्टा डिजाइन भी 2300 पूरा गाइस तो चंपोसा पाली सॉफ्टा भी 2300 टका लेखा तापरे देखुन आमे देखमा ए देखुन ब्लाउज पीस वाला थान ब्लाउज पीस रे थान एटा देखो थान देखुन एटा ब्लाउज पेपर धरि एटा पसंद दाम कनास 2800 टका 2800 टका विथ ब्लाउज पीस 2800 क्वालिटी टिके देखो ए देखो एटा 3000 ए सब ब्लाउज पीस आसबा परभाडी ए देखो 3000 टका ए देखो केते जोरदार लागै देखो एटा दाम कनास 2900 टका 2900 टका देखो ए देखो एटार जुड़े कलर आइছে एटार जुड़े कलर আছে দেখুন যাহাকে যেন कलर দরকার স্ক্রিনশট করুন টিক মারি পঠান মাত্র 2900 টাকা এটা সে 2300 वाला मालटे रही जाई 2300 वाला गुटे पीस আছে দেখুন রহি যাইতলা এটা এ দেখুন এটা বিল দুই পিস আছে গুটে দেখায় এটা দেখুন ডবল ধরি টাইপ দিচ্ছে দেখুন लेकिन খান এটা এ দেখুন 2300 এই 2300 কইছে 3000 টাকা 3000 এটা বরগস ডিজাইন এ দেখুন आ गुटे पीस इधर बाहरला नो ए देखुन 3000 वाला माल 3000 टका माल देखुन केना पूरा केना दिसु जी देखुन ए देखुन टेराकोटा डिजाइन रे छै देखुन थान गुटेटा भी बहुत बढ़िया दिजे 3300 रे देखुन एटा केते एटा 3000 टका देखुन 3000 एटा बिले साड़ी हां एटा बिले साड़ी 3300 टका एटा 3300 एटार तो सबले एवरग्रीन डिमांड थिसी मात्र 3300 टका 3300 तापरे ए देखुन 3000 एटा झूठी डिजाइन टाइप रो छै मात्र 3000 टका 3000 ए देखुन ब्लू कलर रो छै देखुन केते गॉर्जियस दिसছে मात्र 3000 एटा देखो सबसे बेस्ट कलर जेटा तने ऑफिशियल माने ऑफिस के बिल पिनी करे गले भी चलबा एटा देखो तारा चल आ क्वालिटी देखो केते सफा दिचे एटा दाम कना पता है 3000 रे 3000 टका एटा भी 3000 मात्र देखो 3000 टका एटा बिल 3000 रे थान है देखो एटा लाल ब्लू कलर रे আছে एटा देखो कॉफी आ रेड कलर लाल कलर धड़ी আছে एटा गुटे देखो 3000 टेराकोटा ऑरेंज आ टेराकोटा रे আছে এটা দেখো এটা भी এটা 3000 না এটা 3000 এটা 3000 रे दुईटा 3000 रे এটা আসবা हमर 3200 हां ए देखो এটা গুলো দেখো 2300 রে আসবা পতর ডিজাইন করে টেরাকোটা যে ডিজাইন আছে মাত্র 2300 টাকা এ দেখো প্রজাপতি এটা নয়া আইছে দেখো পুরা পুরি নয়া আইছে দেখো অফিশিয়াল কলর এটা অরিজিনাল দেখো আচল কেনতা দিসু জি আতার বডিটা দেখো পুরা কেনতা দিসু জি দেখো 2700 মাত্র 2700 3000 বিডে কিনা পারলা নাই মাত্র 2700 টাকার কোয়ালিটি দেখো এটার ব্লাউজ পিস লেকিন না আছে যাহাকে দরকার বুকিং করো সাথে সাথে দড়ি भी আছে দেখো এ দেখো 2500 क्वालिटी दिछि ए देखो एटा तो पूरा 2500 सॉफ्टवेयर डिजाइन थाई गरी मात्र 2500 देखो 2500 एटा भी 2500 एटा से 2300 वाला माल है देखो 2300 वाला बूट रही जाइला देखो एटा रही जाई छै जहीं ताई रही जाई छै देखो कोही ना पर 3000 टाका भीतर साड़ी बोली एटा देखो 2300 वाला माल है 2300 वाला माल है देखो ए देखो देखाई दूं ठीक है देखाई दे दऊं ए देखो जे माने आबे ताको कम दाम के खुजसन बले ताकोले तो बेस्ट है देखो एटा में लिमिटेड देखासो अपन माने घर के आबेले गुटे गुदाम पूरा पेक छै पूरा घरे देखाई दऊं ए देखो एटा गुटे देखो एटा गुटे देखो एटा गुटे नोआटा देखो लाल कलर रे আছে एटार दाम कना आसबा हेतार दाम आसबा 2700 टका ए देखुन गुटे स्टार मॉडल रो एटा स्टार मॉडल एटा 5000 टाका साड़ी रे स्टार मॉडल हां एटा लाइट 4 पीस আছে देखो एटार दाम कना आसबा इतार 4 पीस 2500 आसबा 2500 रे स्टार मॉडल पूरा तो दादा जे रेट माने तो पूरा चमकी पड़े कस्टमर माने देखुन एत का देखु थाऊ देखु दिले पूरा देखु दिबे ए देखुन इडा गुटे देखो ए देखुन लेकिन इतार ब्लाउज पीस माने ना इतार ब्लाउज पीस ना लेकिन ना से 2700 एटा 2700 लगा धड़ी फेर আছে देखो
এটা গুটে দেখুন এটা তো দেখুন হ্যাঁ 2600 রে দেখুন 2600 রে দেখুন 4-5000 টাকা শাড়ি বাই দিচ্ছে এই দেখুন গোদা গোদা এন্তা শাড়ি মানে কোয়ালিটি কাম দেখুন মাত্র 2600 টাকা 2600 রে পুরা ফাইন কোয়ালিটি এটা দেখুন সে 2800 वाला माल যায় 2800 वाला ব্লাউজ পিস উইথ ব্লাউজ পিস ইতার ব্লাউজ পিস এদিকে দেখুন সফটা টিকা তারপরে এই দেখুন প্লেনটা গলা তর কেতে 25 পিস এইতলা হ্যাঁ ইতর বিল দেখুন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 মানে 19 পিস এটা যেটা আহির আসিছে এটা আজি আইছে ফের স্টক আছে দেখুন দেখুন তারা আচল এটা তার আঁচলটা আও এটা ফুল বডিটা এইটা কে বহুত পছন্দ করছেন এখানে বহুত ট্রেন্ডিং রয়েছে তার দাম কার আসবে 3100 মাত্র 3100 কোয়ালিটি দেখুন তার আগুটে কলর আগুটে কলর কইছে সেমটা তার ডাবল পিস এটা এখন মেহেন্দি কলর আছে এখন মেহেন্দি কলর রে এটা আমার আচল হ্যাঁ এটা দাম भी सेम है 3100 এটার বিল দেখুন 1 2 3 ହେଲା 4 ହେଲା গুটে পরিবার তার মে 4 জন নেমি বেলে 4 জন নেমি কলে ঝি বহ মানে নন্দ ভাউজ করি সাস চুসা করে চলবা ভি তার চলবা ভি এই দেখুন আ গুটে রামা গ্রিন কলর রে সবনে পিছন নো আখে কি জানা জি যাত্রা ম্যাচিং করে করে পিনহু কহাস হ্যাঁ সেন্টা তাকল নাই বলে দেখুন अवेलेबल আছে গুলশন এটা গুটে রামা গ্রিন কলর এন্ডা দিসু দেখুন এটাতে কলর বহুত ডিমান্ড আছে 3 তিনটা আছে এটার দাম ব্লু কলর রে দেখুন জুড়ে রামাগ্রিন দাদা ঠিক অতকা থিবা পাইলাউ জি নাই সেম রেট হে 3100 রে রামাগ্রিন কলর উইথ ব্লাউজ পিস সবুতি ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন রামাগ্রিন রে 3100 টাকা যাকে দরকার দেখুন সায়া বুকিং করুন না তো কল করুন না তো মানে স্টক পাওয়াটা মুশকিল है কফি কলর রে দেখুন এটা দেখুন তারা আছো তার ফুল বডি দেখুন ফুল বডিটা দেখুন কিতে বঢ়িয়া লাগুছি জি কফি তার বিল দেখুন এটার भी দুই পিস আইছে ব্লু কলর 3 পিস আইছে দেখুন 3100 লেখা দেখুন পুরা গর্জিয়াস কালেকশন যেটা পুরা তারপর দেখুন স্যার পছন্দ লাগবে হেত কি কোয়ালিটি আছে এই দেখুন এটা হচ্ছে সুমতি কলর ঠিক ডিজাইন অলগা আছে হরিণ আছে দেখুন এডালা তার আঁচলটা আর ফুল বডি দেখুন কিতে বঢ়িয়া দিচ্ছে কিতে ফাইন দিচ্ছে দেখুন এটার দাম কাটা আসবে তো হ্যাঁ 3100 রে আসবে 3100 ইন্ডিয়ান 3100 রে দেখুন 3 পিস আছে এটার 3 পিস আছে कितने बढ़िया बढ़िया साड़ी माने देखुचा हमर रेमंडा गानो तापरे हमें दसरा स्पेशल आके तो पोजुतिया बाजुतिया जे सेतिले बोली देखुन एभोगिन नहीं ये तनो मस्टर्ड कलर एटा मोठा कलर के न जा कि बिस्कुट कलर के न जा कि हमर हल्दिया कलर के न जा कैंसी कलर के न जा एटा तारा चल एटा तार बॉडी फुल बॉडी देखो एटा भी 3100 अरे एटा गुटे पीस आइছে एटा गुटे पीस आइছে ए देखो लाल আছে এটা নয়া ডিজাইন তে আছে এটা নয়া ডিজাইন পসাপালি উপরে আছে ডালা তারা আছে আদার বডিটা দেখুন হ্যাঁ 3100 পুরা ফ্ল্যাট করে দিজন দেখুন কোয়ালিটি শাড়ি আছে পুরা এ দেখুন হলা এটা বিল দুই পিস আছে সেম ডিজাইন হ্যাঁ 3100 টাকা রে তারপরে আমি দেখমা যেটা আপন অপেক্ষা করতেলে সেটা হি দেখামা এতকি বেলে যেটা অটকি বেলনু যেটা অটকি দিলে এটার আজি আইছে 5 পিস আইছে 5 পিস আইছে আমি পিসে দেখামা হ্যাঁ 4 পিস আমি রখিଛୁ ফোন করবা তার যে ফোন করবা পহলা ফোন করবা তার কেনতা কালেকশন যে দেখুন যেন মানে তো ভিডিও আগে না দেখিবে জানি না থিবে এটা স্পেশালিটি রহুজি হলা এ দেখুন ফুল বডিটা দেখুন কেনতা দিছু সে 5-7 টাকা শাড়ি বাই দিছি কেনতা দিছু জি কেনতা শাইনিং আলা এটা ধড়ি বি আছে দেখুন এ দেখুন তার আঁচল भी দেখুন তার ব্লাউজ পিস না আছে এটা দাম শুনে চমকি পড়বে কে তার দাম হচ্ছে দেখুন মুই ক্যা থি লাগে কিছু কারণতে থিলা যে না পাই তার দাম 3000 টাকা 3000 টাকা স্পেশাল কোয়ালিটি वाला দেখুন স্পেশাল কোয়ালিটি वाला ফের ডিজাইন এটা দেখুন চেঞ্জ আছে সেটা খালি 4 কোটিয়া থিলা আইরা স্পেশাল কালেকশন হ্যাঁ আজিরা স্পেশাল কালেকশন এটা হচ্ছে 3000 টাকা মাত্র 3000 টাকা যে ফোন করবে দেখুন 5টা লকি কাস্টমার হ্যাঁ 5টা আছে খালি যে পহলা ফোন করবা সেই পাবা দেখুন সেদিকে বলি দেখুন দেখলা মাত্র কে হে বুকিং করুন এ দেখুন তারপরে দেখমা এ দেখুন থান রে সবটা তারপরে আমার আঁচল ভিতরে দিয়া হইছে ইনতা ডিজাইন মানগুলো দাদা তো খুঁজি আউতবে এ দেখুন কেনতা দিসুছে দেখুন কেতে শাইনিং আউজি দেখুন এটার দাম হচ্ছে 5000 টাকা 5000 টাকা থানে দিলে এটা যেটা কি গলা থরম ইয়ান দিলে পুরে না পারলে এটা দেখুন তারা আছো এটা স্পেশাল কোয়ালিটি রহুছে এটা স্পেশাল কোয়ালিটি মানে দেখুন পুরা পাটো বাই চমকুই দেখুন যে কোণার্ক শাড়ি আসি হেন্দা চমকুই দেখুন কেনতা দিছে এত বড় পলিশিটা দেখুন
हला 5000 तार दाम होचे 5000 टका यहाँ इन लड़की स्टार्ट हला दसरा रो स्पेशल तार ये में देखो केनता हाई टाइप रो collection है। है जे देखो एला देखुन तार आंचल एटा तार आंचलडा फुल बॉडी रे फुल बॉडी देखुन पूरा केते बढ़िया लाइटिंग कलर अछि केते बढ़िया दिछि केनता दिसु जे देखो है सेम दाम रे है अछि साम दाम मात्र 5000 टका ए देखो आगुटे डिजाइन तार आउट डिजाइन भी अछि ए देखो बढ़िया जी इदा दाम कना आसबा दादा इतार दाम सॉरी मुई भूल रे तीनटा दाम मुई कहि देइ छै हाँ। 45 लका ई तीनटा 45 लगे तीनटा 45 इदा आगा देखि देखुन देखुन एटा भी 45 एटा भी 45 एटा भी 45 आओ एटा भी 45 देखो मात्र 45 45 लखा क्वालिटी देखुन जे भी तर में नबा खुश हो जीवा ए देखुन आगुटे भेल देखुन ऑरेंज कलर ऊपर अछि ऑरेंज आ लाइट कलर रे अछि चंदन कलर ए देखुन एटा तार आछो जे देखुन आतर बॉडी देखुन केते बढ़िया लागु एटा भेल 45 एटा भी 45 एटा भेल 45 तापरे हमें ग्रीन रे देखि दिला एटा ए देखुन ब्लैक रे देखुन एटा धड़ी वाला एटा धड़ी वाला एटा देखुन एटा तार आछो आ तार फुल बॉडी डा फुल बॉडी देखो ए देखो हला एतार दाम होचे 6000 टका 6000 ए टका देखो एतार एटा देखुन धड़ी नै न हां एतार देखुन धड़ी अछि हां ए सबटा हमने भेल अलगा 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 अछि सेते बेले टिके क्वालिटी अतका क्वालिटी अलगा आसबा एता 6000 टका धड़ी लाइब्रेरी एक्स्ट्रा पसंद दिछे हां तापरे देखमा हमें ए देखुन ब्लाउज पीस ई सबुति ब्लाउज पीस बाहर बा सबुति ब्लाउज पीस थान देबी आबा ब्लाउज पीस धड़ी वाला देबी ब्लाउज पीस ए देखुन एटा देखो आंचल देखो केड़े हेवी होछे ये हेवी आंचल ई सबु साड़ी जेंटा सबु हेवी आंचल माने आसबा तार बॉडी देखो 5200 5200 केते बढ़िया दिछे तार आंचलटा भी काम देखुन आंचल भी देखुन केड़े हेवी केना सैंगल हला होछे आओ केते सफा काम मिलै छै एटा ए केते बढ़िया दिछे एतार दाम केना सदा एतार दाम आसबा 4800 टका 4800 टका 4800 टका आसबा फेर गुटे मी देखाउ छै हां पूरा सेम डिजाइन हां ए देखो आ गुटे पूरा सेम डिजाइन हां ए देखो एटा कलरिंग वाला अछि देखो एटा बिना कलरिंग वाला एटा टिके सीठा वाला त सीठा कलर वाला ए देखो लेकिन इते भी एटा कलर माने भरा है छै केते बढ़िया दिछे एटा भी बढ़िया दिछे एटा आंचल भी अलगा अछि आंचल भी अलगा अछि हला फुल बॉडी बिल देखो फुल बॉडी रे देखुन केते बढ़िया दिछे एटा 4300 मात्र 4300 4300 दुही डिजाइन पूरा समानटा देखो ए देखो हाथी वाला देखो ए देखो हला एडाला देखो तार आछो 4800 टका रे देखो क्वालिटी दिछे ए देखो तारा गुटे भेल अछि तारा गुटे भी तारा गुटे भेल अछि ए देखो एटा तो पूरा से ब्लाउज पीस ना से 8-9000 टका पे सबटा दिछे केनता दिसला न देखुन एटा चल खुजी आबे के खुजी आसबे जन साड़ी में देखाओ जी ए देखो 3 सप्ताह 3टा सप्ताह 4800 घर केंडा बोली देखो खुजी करे आसे मात्र 4800 मात्र 4800 इतार आगुटे पीस बिल ताकर दुकान रो ना सर करतन प्रिंस संबलपुरी साड़ी आगुटे पीस बिल तार डबल पीस इतार ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस ना आसे जहां ना आसे ए देखो एटा आगुटे भालला न हमर जे पूरा हेवी साड़ी जेंडा बोलछन आगुटे बिल रामाग्रीन को 6 मिनिट ना देखाबार देखामे एटा वेट करथौ हां खाली वेट करथौ ए देख आछो आज 5000 भीतर साड़ी में ज्यादा जेना देखाले तो पूरा घिनबार मन नथिले भी घिने 5200 एटा भी 5200 टका देखो ए देखो एक से बढ़कर एक साड़ी ए देखो केनता केनता साड़ी माने देखो टेराकोटा रो चक्र देखो एटा हला आंचल कलरफुल वाला आंचल हमें जुड़े वीडियो हमें भल से देखे ना पारी हां हमर टाइम ना होथला नोआखै भीड़ भी होतला टाइम ना हमें शूटिंग करि ना पारु थाई मेन कथा सेटा एटा 5500 टका सेदिले बोली देखो इनी अडके कंटिन्यू एटा आउ गुटे बाहरला न से हमर 4800 वाला 4800 वाला बिना ब्लाउज पीस वाला जन एटा देखुन से 5000 वाला है दे डबल सप्ताह जन 5000 वाला 5000 वाला हला तापरे देखुन आना आउट कोन रामाग्रीन के देखे दो आना आउट कोन ए देखुन आजिरा स्पेशल कलेक्शन आजिरा स्पेशल देखुन एटा देखुन तारा आछो ये ब्लाउज पीस भी लासबा ब्लाउज पीस भी लासबा एथे एटा तो 6000 रुपया डेगी जीबा बिल्कुल ना डेगे हेतकिरी है 5000 नु तोल के 5000 नु भीतर एटा ए देखुन तार ब्लाउज पीस हला एटा ब्लाउज पीस मात्र 4500 टका 4500 टका रे मात्र 4500 ए देखुन आगुटे भेल देखुन सर ही बुकिंग करो ना तो एटा माने पावला मुश्किल है मात्र 4500 टका रे मात्र 4500 विथ ब्लाउज पीस भी लासबा ए देखुन आगुटे सप्ताह वाला 3 धड़ी वाला 3D मॉडल सप्ताह अछि देखुन आ तार आंचल देखुन आ फुल बॉडी केते सफा दिछि साड़ीटा देखुन पूरा आ धड़ी देखुन केडे उसार अछि ये एदा दाम कना सद 6200 टका क्वालिटी अछि साड़ी ए देखुन आगुटे 4000 टका तार से सागवा कलर भेल अछि
एतार ब्लाउज पीस भी आसबा ब्लाउज पीस भी आसबा एटा देखुन ए देखुन हला केडे हेवी अछि 4000 टका एतार ब्लाउज पीस भी आसबा मात्र 4000 टका देखुन विथ ब्लाउज पीस आओ एतार तापरे हमें देखमा डबल धड़ी रे डबल धड़ी देखमा धमाकेदार कलेक्शन हां धमाकेदार कलेक्शन ए डबल धड़ी ऊपर फिर क्वालिटी वाला ए देखो एरा अगर डबल धड़ी न क्वालिटी वाला सब और पर्पल कलर रे अछि देखुन एटा तार आंचल एटा तार आंचलटा एटा तार फुल बॉडीटा ए टिश्यू जेंदा चमकी जेंदा चमकू ता धड़ी माने 6000 टका मात्र 6000 टका ए देखो तार पर देखमा 6000 इडा भी डबल धड़ी देखुन तीनटा कलर रे 6000 टका ए देखो इडा से बोइतो बहुत फेमस डिजाइन 6000 टका ए देखो जेंडा नबो 6000 टका डबल धड़ी का पिनला क्वालिटी लागसी साड़ी माने पूरा लग्जरियस लागसी आपनरा भी जहां के दरकार जेन साड़ी पसंद लागो स्क्रीनशॉट करून एटा हाथी वाले ऊपर दिया दबा नंबर अपन पठेकरी बुकिंग करून सब 6000 टका लगा 6000 लिखा देखुन एक से बढ़कर एक साड़ी ए देखो एटा गुटे रामा ग्रीन कलर अछि ए बढ़िया दिछि देखुन एटा भी 6000 एटा तो अतका थिबा बोल रे नहीं है 6000 ई 6000 के ई साड़ी भी पोले आसला न 6000 रे ई साड़ी बिल पोले आसला देखो देखुन जेन बहुत पूरा डिमांडिंग थिला देखुन एटा 6000 टका ए देखो केते सब 6000 टका लगा डबल क्वालिटी से कलर रे एटा हमर रामा ग्रीन कलर एटा पर्पल एटा रामा ग्रीन एते धड़ी कॉफी अछि देखुन एटा ब्लू धड़ी एटा स्क्रीनशॉट करबे जाके जेंडा दरकार ए देखुन टिक मारी के पठाबे वाला ताकू जानबे टिक मारी के पठाबे जेंडा बिल पसंद करछन टिक मारी के पठाबे एटा देखुन कलर ऑप्शन अछि एटा पर्पल अछि एटा टिक अतका थिबा अतका अछि एटा तापरे देखुन ए देखुन 5000 टका एटा 5000 टका सुपारी 5000 टका देखुन ए देखुन एटा तो शाइनिंग भी बहुत होउछ 5000 दुईटा अलगा डिजाइन हां लेकिन कलर गुटे 5000 टका लखा 5000 टका हला तापरे हमें देखमा ए देखो एंता कलर में देखो ए 6 धड़ी वाला कलर देखुन डिजाइन देखुन ए देखो हला केते हेवी होछ आंचल देखुन आ फुल बॉडीटा देखुन केता दिसुचे देखुन पचरो तुबे के साड़ी खुजी आसबे केनो आलू बोली 7000 टका मात्र 7000 क्वालिटी दिचे तार आगुटे कलर बिल अछि अवेलेबल अछि आगुटे कलर अछि आगुटे कलर बिल अछि एटा फोका कलर है एटा डीप कलर अछि दुईटा 7000 तापरे एटा गुटे तो अखलिया सप्ता दिचे एटा अखलिया सप्ता एटा देखुन एटा देखुन तार आंचल फुल बॉडीटा देखुन केते बढ़िया लागु जे एंता दिसुचे देखुन 7200 मात्र 7200 केते लग्जरी अछि साड़ीटा देखुन केते बढ़िया लागि मात्र 7200 टका ए देखुन 6 धड़ी वाला एटा 8 धड़ी दादा हां 8 धड़ी 6 धड़ी कहउचे 6 धड़ी गोनी ना परवा केते धड़ी अछि ये देखो पम्प फुल डिजाइन थेकरी डाला आंचल आ फुल बॉडीटा देखो केते बढ़िया लाबा देखुन 7000 टका मात्र 7000 टका क्वालिटी वाला साड़ी माने सब ए देखुन आगुटे केंता साड़ी देखो एटा का सबसे बेस्ट लागु जेका देखुन केंता साड़ी देखुन एटा लाता आंचल हला आ फुल बॉडी देखुन केंता लागु जे केते बढ़िया लागु जे रामा ग्रीन पूरा लाइट कलर अछि रामा ग्रीन कलर अछि कलर कॉम्बिनेशनटा एकदम अलग के देखे दउन भल करी धड़ी के टिके देखे दउन 7200 टका रे 7200 रे क्वालिटी अछि ए देखुन आगुटे रामा ग्रीन कलर अछि देखो एटा जेंटा बहुत डिमांडिंग ए देखो 7300 टका रे ए देखो केंता दिसुचे देखो एक नंबर क्वालिटी 7300 टका ए देखो डबल धड़ी रे एटा गुटे साइड न गुटे कलर पूरा देखुन केंदा रिफ्लेक्शन होजी देखो कलर अपन मोबाइल दी लेकिन जना ना पड़े अपन रियल देखबे जानि पबे डबल कलर साड़ी एटा आंचल एटा डबल धड़ी बोली ना भाबुन डबल धड़ी है लेकिन इतार रेट होचे 6700 टका 6700 टका लेकिन 6700 क्वालिटी ठीक देखो केते क्वालिटी बिल इतार अछि छोट धड़ी अछि लेकिन सबसे हेवी अछि एटा तापरे हमें देखमा वीडियो रा लास्ट सेक्शन जेटा त लग्जरियस साड़ी हां लास्ट माने देखमा सब क्वालिटी वाला साड़ी ए देखो डबल सॉफ्टटा देखो टिकली सॉफ्टटा आ विचित्रापुरी सॉफ्टटा एटा भी डबल कलर अछि डाला तार आंचल फुल बॉडी देखो 8000 टका मात्र 8000 टका एटा तो गुटे नवा कलर है ए देखो आ गुटे केता लागु जे कलर देखो नवा डिजाइन भी ले एटा डिजाइन भी नवा আছে एटा तार आंचल हला फुल बॉडी देखो केते बढ़िया लागु जे डबल कलर 8300 टका साड़ी बे दिचे भी देखो ए देखो
आओ दादा बहुत लोग जानि ना परवा रही केते डिस्काउंट हवा का बोली पचास फिक्स रेट है कि डिस्काउंट तो हमर एटा देखुन आमे ना काटो आमे हमर फिक्स रेट है हमर बुनकर रेट माने आमे पूरा फिक्स रेट एते 100 भी 100 टका भी यार से ना ना हो तो जाओ फिर आके देखबा एता रेट होचे 7600 टका एटा उडे प्रीमियम कलेक्शन भाई दिच्छे ए देखो ना गुटे पानपतर सफ्टा डबल सफ्टा रे हां भाब रे छे एटा तारा चल एतार बॉडी रे 8000 टका मात्र 8000 टका देखो साड़ी ए एटा गुटे देखो डबल सफ्टा আছে গুটে নয়া কলর আছে দেখুন এটা গুটে এটা লাতার আঁচল 8000 টাকা আদার বডি দেখুন মাত্র 8000 টাকা মাত্র 8000 টাকা দেখুন এ দেখুন পুরা নয়া নয়া ডিজাইন লেটেস্ট নয়া কালেকশন দসরা মাসিয়া কালেকশন তার মানে এটা এটা আঁচল 8200 आ बॉडी দেখুন কেতা কলর দিচ্ছে দেখুন কেতা কলর দিছে পাটো বাই পুরা শাইনিং হচ্ছে পুরা পাটো বাগির শাইনিং আছে ভাই হরিয়ানা পাটো বলে 8200 টাকা কিন্তু কটন শাড়ি আপন পাইবে দেখুন এটা তার ওয়াশ করবার भी টেনশন না থাকে 8200 তারা গুটে কলর आ গুটে কলর এটা দেখুন 8200 এ দেখুন এটা भी গুটে দেখুন 7500 7500 টাকা এটা দেখুন এ দেখুন 7600 বেবি পিঙ্ক কলর 7600 টাকা এটা আসবা आ গুটে দেখুন येलो कलर पूरा डिफरेंट कलर डिजाइन में सब कोनो डिफरेंट আছে এ 8000 টাকা এটা 8000 টাকা ভিড় ভিতরে भी বাড়ি হইবে শাড়ি ভিড় ভিতরে भी বাড়ি হই জিবে সে আমর সে জনি ফুলিয়া কলর টাইপ এটা গুটে এই হেন্দা শাড়ি দা তো এন্তা শাড়ি যাহাকে ডিফরেন্ট দরকার দেখুন তাকো লাগি শাড়িটা এ দেখুন এটা পার্পল কলর ধরি আচরে মুশকিল है এ দেখুন কেনতা আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला है फिर ब्लाउज पीस वर्क वाला এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला है মুশকিল ডিজাইন 9200 টাকা 9200 টাকা দেখুন দেখুন অ্যান্টিক পিসতে পাইবে এ দেখুন आ गुटे সফটা ডিজাইন থেকে 8200 টাকা 8200 টাকা এলা দেখুন তারা আচল आ এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক দিবি हां এতে भी আছে এ দেখুন 8200 9000 8200 8200 টাকা দেখুন 9200 কই দউতলি এ দেখুন आ गुटे 7600 7600 লাগিন তার ধড়ি দেখুন টিকে ডিফারেন্ট আছে টিকে গ্যাপ থেকে মজুন মাছ পড়ে আছে 7600 এটা 7600 কে 7600 লহরি সফটারে আছে এ দেখুন এটা তো দাদা জলদি জলদি দেখে দউজন যাহাকে বুকিং করবার থিবা এটা ফটো মাংবে মুই আধা ঘন্টা কি 45 মিনিট ভিতরে দে সঙ্গে রিপ্লাই দে দমা এটা দেখুন নঙ্গল ধরি শাড়িটা আছে এটা দাম কাটা কইলে কি হ্যাঁ 7600 7600 সফটা ডিজাইন থেকে এটা ভিল দেখুন 7600 টাকা দেখুন এ দেখুন আপন পুরা বিনা ডাউট নিশ্চিত হিসাবে सब আপন অনলাइन भी মগাই পারবে घर के आउटर 7600 बेस्ट है पूरा गाड़ी मोटर भी पार्किंग रो भी सुविधा আছে আপন এটা তো গুটে পিস দেখা হইছে এ দেখুন এটা ডবল পিস এটা তার ডবল পিস এ দেখুন এটার আগর রামা গ্রিন কলর আউতলা সে হলো নঙ্গল শাড়ি 8500 সফটা এটা তার আঁচল দেখুন ময়ূরা উঠলা আর ফুল বডিটা দেখুন 8200 টাকা এ দেখুন এটাও দেখুন ছোট ছোট সপ্তাহ থেকে ডবল সপ্তাহ কেতে পছন্দ দিচ্ছে শাড়িটা কেনতা দিছুছে দেখুন শাড়িটা এটা হলা পুরা হেভি কালেকশন এ দেখুন এদি ফির ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে দেখুন ব্লাউজ পিস সপ্তাহ কেতে হেভি ওয়ার্ক আছে দেখুন সপ্তাহ বিল আছে 9000 টাকা ম্যাচিং করে মাত্র 9000 এটা 10000 উপর কে হবার কথা लेकिन দেখুন 9000 টাকার কোয়ালিটি দিকে দেখুন শাড়ি দেখুন ফুল বডি রে কেতে বঢ়িয়া লাগবা মাত্র 9000 টাকা যাহাকে দরকার সঙ্গে সঙ্গে বুকিং করুন প্রিমিয়াম কালেকশন যেটা হলা এটা গুটে দেখুন অফিশিয়াল কলর গুটে আছে 7600 টাকা আপন আকে আকে ওয়েট করতো এটার গুটে দেখাই দিলা অলগা কলরতে এই কলর भी बढ़िया দিচ্ছে এই কলর भी बढ़िया দিছে এটা তার আঁচল 8000 টাকা তার বডি দেখুন মাত্র 8000 টাকা মাত্র 8000 টাকা এ দেখুন আ গুটে কিতে बढ़िया লাগে পার্পল কলর থেকে দেখুন এটা তার আঁচল 8800 বডি দেখুন মাত্র 8800 টাকায় পাই যাবে আর বেশি নাই 10-12 কোন আছে আপন খালি আগুটে ভিল কেতে বঢ়িয়া লাগে ইটা কলর ওটা ওটা দেখুন ময়ূর মানে বচ্চন এলা তার আঁচলটা 7000 টাকা 7000 টাকায় পাই যাবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা ওটা বিহানটা টাইপ র 7500 7500 টাকা এটা ওটা দেখুন সবচেয়ে ডিফারেন্ট দিচ্ছে সবগুলো অলগা অলগা আজর খাসিয়ত কালেকশন হ্যাঁ এটা পুরা বছা বছা শাড়ি এটা দেখুন আঁচল 8000 টাকা 8000 টাকা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি যেটা 8000 টাকা
এটা भी भाई साइड रखि देबे এটা ফটো দেখিস মা ভাল লাগবে এটা এই দেখুন 7,500 7,500 টাকা এই দেখুন এটা হলা দুই তরাথি আছে মঝাথি নানো হ্যাঁ পসাপালি এই দেখুন ই লেকিন ইদি মঝারে আছে এতে তিনহি তো আছে এতে এতে তিনটা হ্যাঁ 7,600 তিনটা থেকে 7,600 হ্যাঁ 7,600 এই দেখুন না গোটে 9,000 টাকা এটা पूरा हेवी कलेक्शन এটা हेवी कलेक्शन चल ताजमहल डिजाइन এই দেখুন 9,000 টাকা এই দেখুন 7,500 7,500 টাকা এই দেখুন এটা রামাগ্রিন দেখাইতেলা আমি 7,500 তার ই কলর 7,500 এই দেখুন ডবল লহরি সবটা 7,000 টাকা এই দেখুন কেনটা কলর এটা ওরে দেখুন অক্লিয়া কলরটা ডিজাইন বি ভালো লাগতা এটা ডিজাইন বি দেখুন কেতে ডবল সফট ফিনিশিং আছে যে মেলা তারা চলটা হলা ফুল বডি দেখুন গুটে সাইড গুটে কলর এটা বি ডবল কলর শাড়ি এটা ভিল ডবল কলর এটা দাম কেনা সদা 7,000 টাকা 7,000 টাকার কোয়ালিটি দেখুন ডবল সফটটা এই দেখুন এটা ভিল ডবল সফট আর এটা 7,000 টাকা আর বেশি না মাত্র দেখুন এই দেখুন এই ভিডিওটা লম্বা হয়ে গেল 7,600 এই দেখুন এতকি পেশেন্স এতকি বিল দেখবাটা भी हां आपन मन को बहुत बहुत धन्यवाद ये देखो এটা হচ্ছে আমার লাস্ট শাড়ি আজ লাস্ট কালেকশন ডবল কুঠি চেস পটি উপরে সফটা আছে মাত্র 7,000 টাকা 7,000 ডবল সফটা থেকে কেতে প্রিমিয়াম কালেকশন দেখুন মাত্র 7,000 টাকা এটা নেই পারবে যাকে দরকার স্ক্রিনশট পঠান যেন উপরে দিয়া থাকা নম্বরে আপন মানে বুকিং করুন এড্রেস পেমেন্ট হে সালা বাদ শাড়ি মানে সিওর পোস্ট মাধ্যমে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে আপন को পঠাইছি আর যেন মানে ঘর के आउजन तो घर के আবার রাস্তাটা পুরা বতাই যায় ভিডিও স্টার্টিং রে আর फिर भी না জানলে গুলশান দাদা কল মতে ফোন করবে মুই বতে দেবে সব প্রকার ডাউট যাহা থিবা আও আজি তো আমি সব দেখলা কটন শাড়ি কালি দেখমা আমি পাটো ঠিক 10 बजे देखमा এই পাটো শাড়ি মানে তো আজকের ভিডিওটা আপনাকু কেন্দা লাগলা কমেন্ট করুন যদি ভাল লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেল के पहला थोड़ा चैनल पे सब्सक्राइब करুন এই ভিডিও যদি আপন फेसबुक रे देखुजन पेज के फॉलो करो तो वीडियो एंड करबा फिर मिलमा नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।